A-t-on jamais tenté d'explorer, par des seuls moyens plastiques, l'histoire de l'art ou l'un de ses aspects, comme le font l'historien ou l'essayiste à l'aide de l'écriture? Mon projet est de tenter, à travers un nombre non fini de dessins, de reprendre les diverses représentations de la femme depuis la préhistoire jusqu'à nos jours, afin de réaliser une analyse visuelle des diverses postures, situations mises en scène. La citation picturale ne saurait être une citation littérale comme est la citation littéraire parce qu'elle passe par la main et la manière du citateur. D'où un léger tremblé doublement allusif de l'œuvre citée et du citateur. Mon projet explore ce tremblé parce qu'il suppose un exercice extrêmement long de la citation vers son usure et sa fatigue. En fait, poursuivant ce travail jour après jour, c'est une sorte de journal intime, quotidien, à travers l'histoire de l'art que je poursuis. Ça, c'est une qui s'envole, c'est un puvis de Chavannes. Ça, c'est des dessins de 1994, parce que j'ai commencé ce projet en 1990. Et c'était des dessins timides, un peu gris. Giacometti. Bon, une Marie-Madeleine d'Amiens. Ça, c'est une Madeleine du Caravage. Là, c'est Noli Me Tangere. C'est le Christ qui dit à Marie-Madeleine, ne me touche pas. Là, c'est encore une autre Madeleine. Là, c'est une Marie-Madeleine de Véronèse. Ça, c'est le retable d'Isenheim. هل حاول أحد ما ذات يوم أن يستكشف تاريخ الفن أو بعضا من مظاهره بالوسائل التشكيلية كما يفعل ذلك المؤرخ أو الباحث بواسطة الكتابة؟ إن مشروعي هو محاولة إعادة تناول مختلف تمثلات المرأة عبر عدد لا نهائي من الرسوم منذ ما قبل التاريخ إلى يومنا هذا، حتى يمكنني من تحقيق تحليل بصري للوضعيات المختلفة والمواقف وعلاقات تمثلات المرأة بالفضاء. لا يمكن للعبارة التشكيلية أن تكون عبارة حرفية كما هو الشأن بالنسبة للعبارة الأدبية، لأن هذه الأخيرة تمر عبر يد الراوي وطريقته. ثمة رعشة خفيفة تلميحها مضاعف للراوي وللعمل المروي. مشروعي يصبر أغوار هذه الرعشة، ذلك لأنه يستلزم تمرينا شاقا إلى أبعد حد للعبارة في اتجاه انهاكها وإعيائها. في الحقيقة وأنا أواصل هذا العمل يوما بعد يوم أجدني أكتب ما يشبه اليوميات عبر تتبعي لتاريخ الفن. Ça, c'est mon texte que je mets toujours, qu'on entend là, qu'on a entendu en français, qu'on va entendre en hébreu, qu'on va entendre en turc, en espagnol. Et ça, c'est mon texte en français. Has anyone ever tried to explore with only plastic means the history of art or some of its aspects, as the historian or the essayist does with the help of the written word? My project is to try, through an infinite amount of drawings, to recreate different representations of women, from prehistoric times up to the present, to create a visual analysis of diverse postures, situations, and settings. The pictorial citation can't be as literal as a literary citation is.
because flowing through the hand of the artist, it becomes a part of his manner. So there is always a double allusion to the work referred to and to mine. My project explores this duality through a very long exercise of the citation towards its abuse and fatigue. As a matter of fact, pursuing this work day after day is like keeping a diary, which carries me through in my pursuit of the history of art. האם ניסו אי פעם לחקור, באמצעים פלסטיים בלבד, את תולדות האומנות או את אחד מפניה, כפי שעושים ההיסטוריון או איש המסורת באמצעות הכתיבה? הפרויקט שלי הוא לנסות עם 2001 ציורים, להעלות מחדש את צוגותיה השונות של האישה, מאז שחר ההיסטוריה ועד ימינו, כדי לממש מחקר ויזואלי של תנוחות שונות, מצבים והעמדות. אין הציטוט הציורי יכול להיות ציטוט סיפורי כדבר האמור בציטוט הספרותי, משום שהוא עובר דרך היד ודרך מבעו של המצטט. מכאן הרטט הקל, כפול הפנים, היצירה המצוטטת והמצטט. הפרויקט שלי חוקר רטט זה, משום שהוא מניח מעשה ממושך מאוד של ציטוט, ההולך בהכרח ונשחק ומתעייף. לאמיתו של דבר, בעשותי עבודה זו, יום אחרי יום, איני חדלה לכתוב כאין יומן אינטימי, דרך תולדות האומנות, שאני עוקבת אחריה עד אין סוף. Là, c'est une Catherine II à cheval que j'aimerais bien montrer parce qu'elle est vraiment... Là, c'est une Vénus d'Alain Misrahi. Ici, on a c'est une abbesse. Là, c'est un peintre de Bauhaus, mais on ne voit pas sa tête. Là, on commence par les pieds. C'est d'Oskar Schlemmer. Alors là, on a en bleu la version du Grand Nu Rose de Matisse. Parce que bon, je fais les dessins, je fais des peintures et je fais des silhouettes découpées. Et les silhouettes découpées, c'est pour avoir le même avantage du transport. Je peux rouler 30 de ces peintures sous mon bras et aller au bout du monde. Чи колись робили спробу дослідити за допомогою одних тільки пластичних засобів історію мистецтва або один з аспектів, так як це робить історик чи есеїст за допомогою письма. Мій проєкт являє собою спробу показати через малюнки найрізноманітніші образи жіноцтва, починаючи з доісторичних часів аж до наших днів, з метою здійснення візуального аналізу всіляких поз, ситуацій, мізансцен. Живописна розповідь не може стати буквальною, такою, як літературне цитування, бо вона втілюється рукою оповідача та в йоновій манері. Звідси виникає ті легкі тремтіння лінії, яке несе в собі натяк і на об'єкт опису, і на самого автора. Мій проєкт досліджує саме це тремтіння, адже воно передбачає надзвичайно довгий процес відтворення до його вичерпання та втоми. Так, продовжуючи день за днем цю роботу, я ніби веду свій щоденник крізь історію мистецтва. Je reprends les silhouettes que je dessine sur de lin tissé tout coton que je contre-colle à 2 épaisseurs. Je découpe comme ça, mais avec les doigts pour avoir
un léger tremblé doublement allusif de la citation vers son usure et sa fatigue. Et là, c'est une dame allemande que je découvre. C'est un travail d'une violence extrême, parce que je fais revivre les femmes, les représentations de femmes, parce que en les enlevant du contexte et tout, mais en même temps, c'est une seconde naissance qui a un arrachement. Parce que bon, quand on voit un de mes dessins, c'est un travail de citation, on dit, bon, celle-là, je la connais, c'est une dame du Moyen-Âge, c'est une 19e, parce qu'on voit mes dessins deux fois, une fois comme un de mes dessins, et une autre fois avec notre mémoire, notre paysage mental.歴史家やエッセイストが文章を用いて美術の歴史やその一面を研究するように、造形という方法だけでそうしようと試みることがかつてあっただろうか。私が考えているのは、先史時代から今日に至る女性のさまざまな姿を無数のデッサンによって繰り返していくことである。そうしてさまざまな場面における姿形を視覚的に分析したいのである。絵画の中での借用は文学における借用のように忠実に再現することにはならないだろう。なぜなら絵画では借用する画家の手と技法とを通過するからである。それゆえ借用された作品と借用する画家とを二重に暗示する軽やかにうねる線が生まれることになる。私が考えているのはこのうねる線を探求することである。なぜなら借用することが摩耗し疲弊してしまうまで極めて長い間の実践が予想されるからである。この作業を来る日も来る日も繰り返すことで私が続けているのは、実は美術の歴史を通じて日記を日ごとに書いているようなものなのである。1990年3月。Si è mai tentato di esplorare la storia dell'arte con i soli mezzi plastici, come lo storico e il saggista fanno con l'aiuto della scrittura? Il mio progetto è di tentare, attraverso un'infinità di disegni, di riprendere le diverse rappresentazioni della donna, dalla preistoria ai giorni nostri, al fine di realizzare un'analisi visiva delle varie attitudini, situazioni messe in scena. La citazione pittorica non potrebbe essere una citazione letterale come lo è la citazione letteraria, dal momento che passa attraverso la mano e la maniera di chi cita. Da qui un lieve tremito doppiamente allusivo dell'opera citata e del citante. Il mio progetto esplora questo tremito, dato che presuppone un esercizio estremamente lungo della citazione che va verso l'usura e la stanchezza.
In realtà, nel portare avanti il mio lavoro giorno dopo giorno, non ho fatto che elaborare una sorta di diario quotidiano attraverso la storia dell'arte. Il faut dire une chose, c'est que je suis une monomaniaque. Je fais toujours la même chose. Vous avez vu, je peins toujours la même chose, je dessine toujours la même chose, je dessine des femmes. Et en cuisine, c'est la même chose. Alors donc je sais faire des tartes tatin. Alors là, ça c'est une Catherine II a cheval en Amazone. Għadħat tipprova jisplora permezz tal-arti plastika biss l-istorja tal-arti jew wieħed mill-aspetti tagħha kif jagħmel storiku jew kittib tal-essays billi juża l-kelma miktuba. Dan huwa l-proġett tiegħi li nipprova b'numru infinit ta' disinji noħloq mill-ġdid wirjiet differenti fuq il-mara, miżminijiet preistoriċi sa issa biex jirnexxieli nagħmel analiżi viżwali ta' għaddiet, sitwazzjonijiet u sfondi diversi. Ir-referenza pinġuta ma tistax tkun ċara bħal dik li miktuba għaliex din toħroġ minit il-pittur u ssir parti mill-imġiba tiegħu. Bekk dejjem nagħmel referenza doppja għax-xogħol li nkun qed nirreferi għalih, kif ukoll għax-xogħol tiegħi. Minn hemm ġejja dik it-trejida ħafifa li hija karatteristika tax-xogħol tiegħi. Il-proġett tiegħi jisplora din it-trejda permezz ta' eżerċizzju twil ħafna fir-referenza fejn nuri l-użu kontinwu u t-taħbit tagħha. Fil-fatt, meta nagħmel dan ix-xogħol ġurnata wara l-oħra, qisni qed inżomm djarju li joħodni fuq vjaġġ fl-istorja tal-arti. J'adore les couleurs. J'ai besoin de couleurs, enfin, j'y suis allée. L'idée de faire des livres d'artistes, c'est-à-dire que c'est assez simple, c'est une feuille pliée en 8. Et j'ai des amis, là c'est un ami poète et peintre qui s'appelle Claude Marga, qui peint le marais charentais comme un Chinois. Hat man jemals versucht, die Geschichte der Kunst oder eines ihrer Aspekte nur mit bildnerischen Mitteln zu erforschen, wie Historiker oder Essayisten es mit dem geschriebenen Wort tun? Mein Projekt stellt den Versuch dar, in einer unendlichen Zahl von Zeichnungen die verschiedenen Darstellungsweisen der Frau von der Frühgeschichte bis in unsere Tage wiederzugeben und somit eine visuelle Analyse verschiedener Haltungen, Situationen, Inszenierungen zu ermöglichen. Anders als das literarische Zitat kann das Bildliche nicht wörtlich zitieren, denn es entsteht durch die Hand und den Stil des Zitierenden. Das Ergebnis ist ein leichtes Beben der Linie, das für das zitierte Werk und den Zitierenden gleichermaßen aufschlussreich ist. In meinem Projekt gehe ich diesem Beben nach, einem langen Prozess des Umgangs mit der Abnutzung und Ermüdung des Zitats. In der täglichen Arbeit an diesem Projekt ist eine Art intimes Tagebuch entstanden, das über meinen Gang durch die Geschichte der Kunst berichtet. ¿Se ha intentado alguna vez explorar solo con medios plásticos la historia del arte o uno de sus aspectos, como lo hacen el historiador o el ensayista, utilizando la escritura? Mi proyecto es intentar, a través de diversas representaciones de la mujer, desde la prehistoria hasta nuestros días, una infinidad, con el fin de llevar a cabo un análisis visual de las diversas posturas, de las situaciones y de las puestas en escena.
La cita pictórica no puede ser una cita literal, como lo es la cita literaria, porque pasa por la mano y el estilo del que cita. De ahí un ligero temblor que alude tanto a la obra citada como al que cita. Mi proyecto explora este temblor, porque supone un ejercicio extremadamente largo de la cita hacia su desgaste y atenuación. En realidad, al continuar este trabajo día tras día, se trata, a mi parecer, de una especie de diario íntimo a través de la historia del arte. Colette Deblé.